हाय गाइज वेलकम बैक माय चैनल JSR SS नायक। तो फ्रेंड्स आज आम पहुँचु खैरीपुट जहाँकि मालकानगिरी जिलार गोटे ब्लॉक खैरीपुट ब्लॉक रे पहुँचीचु एवं एबे वर्तमान आम अच्छु दामनदेई माँ मंदिर पाखरे। तो यू आम जीवु मुदलीपड़ा जाकि आम पहुँचबू सीठी जहाँकि 14 वर्ष वनवास करते श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता ये जो 14 वर्ष वनवास करके जाइए किछि दिन यही मुदलीपड़ार बीते। तो फ्रेंड्स से एपर्यंत पाद चिन्ह अच्छी यही पाद चिन्ह पाखापाखि जीवंत अवस्था अच्छी। तो फ्रेंड्स सेटा गोटे आम जा देखा से प्रमाण स्वरूप। तो फ्रेंड्स आज आम जा आम मुदलीपड़ा घाटी जहाँकि बंडा मानकर मालकानगिरी जिला कहले बंडा मानक नहीं बुझे था 60,000 वर्ष पूर्वे। तो आसिक ये जो पहुँची थे बंडा मैंने आफ्रिकार जो आसते तेणुक से स्थान को आम जा बंडा मानकर चालीचलन देखा और किपरि भाव में खाऊँच किपरि भाव में रोचंती आम तांके गुजारण केमिति मेटाऊँ। तो फ्रेंड्स देखा इम्पोर्टाट कथा है जो आम जा सीताकुंड। तो देखा फ्रेंड्स चलते जा एबे आम मुदलीपड़ा घाटी एवं सीताकुंड। तो फ्रेंड्स आम यही रास्ता देके आसिलु आम गुमा रास्ता देके आसिलु। तो आपण देखिपे यही रास्ता रे गले यही रास्ता जो गले मोर जयपुर रास्ता आउ एपटे आम गुमा देके आसिलु। तो बंडा घाटी जावाई रास्ता अच्छी यहीपटे रास्ता अच्छी। तो देखिपे लोक मैंने सब वेट कर बंडा घाटी जावाई। तो फ्रेंड्स चलते जा बंडा घाटी। तो फ्रेंड्स आम पहुँच जाइचु आमर से बंडा घाटी रास्ता को ये पाखापाखि लोक मैंने आसती ये गाड़ी धुअंती ये पानी व्यवस्था बहुत बढ़िया झरना ये अच्छी। तो पानी ये बहकी जाऊँगी। तो आज्ञा जड़े भेटिले। तो आज्ञा बंडा घाटी केते दूर हम आज्ञा खैरीपुट 13 किलोमीटर कहते। तो मुदलीपड़ा तो से आम जा फ्रेंड्स। तो चलतु ये समस्त गाड़ी फाड़ी धुअंती। तो फ्रेंड्स आम टे अटकी जाइचु। तो 1 नंबर ही गाड़ी आसूची पूरा माने 1 नंबर गाड़ी गेट लगुच 1 नंबर। तो चलतु फ्रेंड्स जा आम मुदलीपड़ा घाटी।
तो गाइज आम ए पहुँचीचु आम डालखाई माँ जो मुदलीपुड़ा घाटी चढ़ला बेलू एटा रास्तार ये ठाकुर मंदिर अच्छी। तो चलो फ्रेंड्स आम जा दर्शन करवा, दर्शन कर आग को बढ़िया। जय माँ डालखाई। ओके तो फ्रेंड्स आमर माने एते घाटी रास्ता गाड़ी आमर पूरा माने इंजिन पूरा हिट हो जाइए। तो आमे भी हिट हो जाइछु, तेणुक आम भी बसचु शांति ठंडा पवन बसीचु मन सहित। तो आ किसी समय बसला आग को आम बढ़ा।
तो गाइज आम पहुँचीचु मालकानगिरी जिलार खैरीपुर ब्लॉक मुदलीपुड़ा अंचल जहाँकि यहाँ बंडाघाटी नाम नामित बंडा मैंने ये रुहति और जो 14 वर्ष बनवास रामचंद्र जो आसी ये किसी समय बीते ये जो मुदलीपड़ा आमर जो सीताकुंड देखिपे ये सीताकुंड रे माँ सीता ये पानी पीते जो पानी की एपर्यंत सुखीनी से पानी टू बी कंटिन्यूसली पानी से भरपूर होगी रोची और पाद चिन्ह ये अच्छी जीवंत अवस्था पाद चिन्ह अच्छी। तो चलतु फ्रेंड्स आम देखा यही जो जीवंत अवस्था जो पाद चिन्ह अच्छी तेणुक लोक मान आस्था एपर्यंत जमिकी अच्छी लोक मैंने ये आसिकी कौन करती ये सीताकुंड को दर्शन करके जाती। तो चलतु फ्रेंड्स आम जाए देखा सीताकुंड। पानी लोक इटू आगे नहीं तो फ्रेंड्स देखु यहाँ हूँ सीताकुंड ये सीता माँ कौन करते ये पानी पीते तेणु करी तृतीय जुगर एटा पाखापाखि 14 वर्ष बनवास गला बेलू ये कुंडरे सीता माँ पानी पीते तेणु करी एपर्यंत पानी पूरा भरपूर होगी रोचे खरा शीत वर्षा सब बड़े या भरपूर पानी रोचे। तो एठिकार लोक मैंने पानी को लेकिन पीती आउ जिते जिते खरा हो माने पूरा ग्रीष्म प्रभाव समय ये पाखापाखि पानी भरपूर होगी थाए ये पानी केबे सुखेनी माँ सीता यू पानी पीकी जाइथिले तेणुक ठाकुरंकर आस्था आशीर्वाद अच्छी तेणुक ये पानी सब बड़े भरपूर होगी रोची। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ हूँ सीताकुंड। तो फ्रेंड्स देखीदेलु आम सीताकुंड तापर आम जा सीता माँ पाद चिन्ह कि भाव में सुरक्षित भाव में रखिंट मैंने देखा चलतु फ्रेंड्स। तो देखंतु ये आम सीता माँ पाद चिन्ह ये अच्छी आपण मैंने देखा पाथे ये देखूँ यहाँ हूँ पाद चिन्ह यहाँ सब तर आंगुठीर चिन्ह पूरा देखिपे ये अच्छी पूरा पाखापाखि बहुत ये पाद पकई माँ सीता। तो पाद चिन्ह को नमस्या तापर ये देखिपे केतोटी पाद चिन्ह अच्छी यहाँ देखते सब ये जो पाद चिन्ह गुड़ाक सब अच्छी यही जंगल पूरा बुली बुली तांके कली हो फलमूल खाई खाई बुलूले जो 14 वर्ष बनवास जो जाइए तो यही अंचल किसी समय बीते पाद चिन्ह ए पर्यंत सुरक्षित भाव में ये ग्रामवासी हो बा पूर्वपुरुष हो सुरक्षित भाव में रखिंट तेणुक अशेष अशेष धन्यवाद जहाँकि आम देखा पाचु। जय माँ सीता। तो फ्रेंड्स आपन देखिले पूरा सीताकुंड एवं तापर सीता माँ पाद चिन्ह जहाँकि बहुत वर्ष तृतीय जुगर ये पाद चिन्ह को सुरक्षित भाव में रखी ग्रामवासी। तो तेणुक आम देखा आमको माने मौका मिलूँ। तो समस्त गार्डियंस को मु बा पेरेंट्स मान को अनुरोध करी तो आजिकल बहुत पिला माने कौन होची अलगा वे खराब वे को पढ़ुंट। तो ये पौराणिक विषय जदि किसी धारणा दि जाए ताहले पिला माने निश्चित भाव में किसी बहुत शिखा मिले नहेले अन्य अन्य जिनस से मैंने खराब वे को जाइकी बहुत खराब हो जाते जिते कि पूरा खराब है पाखे बापा माँ पाखे आउ कि न था भल करने। तेणुक यही बाल्य अवस्था ही किसी शिक्षा देवा दरकार अच्छे पौराणिक विषय जनइबार अच्छी एवं सीता माँ हो बा रामायण विषय हो बा महाभारत विषय ये विषय सब जब जानवे ताहले पिला माने खराब रास्ता को जीवार कौन ही चांस ही ना। तेणुक प्रत्येक गार्डियंस बा पेरेंट्स मान को मु अनुरोध करुच्ची किसी पौराणिक विषय पिला मानकु शिक्षा दिंतु ये मोर अनुरोध रहिबो। भाई तुम ना कौन तुम ये घर कि जो आम जो बहुत दूर आसलु पूरा आसिकी जो सीताकुंड देखा आसलु तो सीताकुंड देखलु ये तुम माने धारणा कौन अच्छी मैंने ये माँ सीता ये पानी पीउले कि आरंभ आजिकल आम पिला गप टे शुणुच बापा बापा माँ सेमती
କହୁଥିଲେ ଏଠି କଣ ସବୁ ରାମାୟଣ ଏମିତି କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲା ସେ ତାପରେ ସୀତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ନାଇଁ କି ହଁ ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ହଁ। ତମର ଗାଁ ଏଠି ନାଇଁ କି ମୁଦଲିପଡ଼ା ଏଇଟା ମୁଦଲିପଡ଼ା ଆମେ ବେଶୀ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଦେଖିକି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ଏସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କିଛି ନଥିଲା ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ବି ହେଇନି ଗୋଟେ 7 ମାସ 8 ମାସ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଏବେ ସବୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ଆଉ ବଢିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି ଖରା ଦିନ ବି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ ନାଇଁ କି? ଖରା ଦିନ ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିବ ତମ ନା କ'ଣ ଭାଇ ମୋର ନା ଥିବ ଖରାପ ହଁ 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 ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ନାଇଁ ହେଲେ ଆହୁରି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଏବେ ଆଉ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଗର ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ବହୁତ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କେ ଭାଇ ସମା ଭାଇ ଆଙ୍କେ ଭାଇ ସମା ଭାଇ ତ ଆଙ୍କେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଗୋସ୍ୱାଇଁ ବାପା ମା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଇ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସୀତା ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା ଏବେ ସୀତା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ଏବେ ମନ୍ଦିରଟେ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ସୀତା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ସୀତା ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆଣିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ପଦର ସମନ୍ୱିତ ପଦାରବିନ୍ଦ ଏହାର ପୂଜନ ଦର୍ଶନ ପୃଥିବୀର ସବୁ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ତ ଏହି ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆମେ କରିପାରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସବୁ କିଛି ଯେତିକି ପାପ କରିଥିବେ ଏହି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ତ ଆମେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଛୁ ତ ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଆସିକି ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଏଠି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ମୁଦଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତିଆ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଲୋକ ଏମିତିଆ ମାନେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ସୀତା ମା ଗାଧୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ସୀତା ମା ଯେଉଁ ଗାଧୋଇବା ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିଆ ଅର୍ଦ୍ଧନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ହିଁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅନୁସାରେ ତ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହିସାବରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ଏଇଟା କ'ଣଟା ମା ଏଇଟା ଖାଡ଼ୁ ନାଇଁ କି ଏ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛ ନାମ୍ବ ବୋଲବେ ନାଇଁ କି ଆରେ ତମେ ପିଲା ବେଳରୁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡରା ହେଇଯିବ କି ଝୁମଝୁମ ବୋଲছে ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଏ ମାଲି ଯେଉଁ ପିନ୍ଧଛ ଲୁବେଡ଼ା ଏଇଟା କହିବେ ଲୁବେଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଡ଼ୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର ମାନେ କାନର ଏଇଟା ସବୁ ଝୁମଝୁମଲୁ ହଁ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆଗା ରହୁଛ ନାଇଁ କି ତମକୁ ଓଜନ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ହେଲେ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲ କ'ଣ ଆଜି କ'ଣଟା ଖାଇଲ ଭାତ ଖାଇଲ ହଁ ହଁ ତମର ପରବ ଅଛି ପରା ପରବ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ମୁଦଲିପଡ଼ା ପରବ ହବ ନାଇଁ କି ଆମେ ବେଶୀ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲୁ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ନାଇଁ କି ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ହେଲା ନାଇଁ କି ବଡ଼ି ଖଟବାର ଖାଇବାଟା ନାଇଁ କି ଗୋରୁ ଗାଈ আছে ସେ ସରକାର ଏବେ ସେ ଦେଇଥିଲା କି ଛେଲି
গরু কুকুড়া মন କୁକୁଡ଼ା ଏକାଟା ଛେଲି ମନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତ ଛେଲି ମନ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କର ହଁ ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମା ତମର ନାଁ କି ନା ମା ଗୁରି ମୁଦଲି ସୁକୁରି ସୁକୁରି ବୋଲେ ଏବେ କଦଲି କଦଲା ଲଗାଇଲା ସେଟା ଆମ ନାଗା ନେଇ କରି ବିକି କରି ଖାଇବ ତମର ଗଛ ଏଇଟା କଦଲି ଗଛ ନାଇଁ କି ପିଲା ଟକି ତମର କେତେ ଗୋଟେ ଟକି ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଗଛକେ ହଁ ସେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ହଏ ହଏ ସେଟା ମୁଇଁ କହିଥିଲି ସବୁ ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ମାନେ କାଜେ ଏଇଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ନ ହେଇଛି ସଉରା ନାଇଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ତମର ପରମ୍ପରା ନାଇଁ କି ହଁ ହଁ ତ ଏଇଟାକୁ କାଇଁ ବୋଲବେ ମା ଏଇଟା ଖାଡ଼ୁ କାକଲା ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଲି ଏଇଟା ମାଲି ଏ କାନରଟାକେ ଝୁଣ୍ଡରଲୁ ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ହାତ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ଚୁଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇଲ କି ନାଇଁ କ'ଣଟା ମାଣ୍ଡିଆ ତ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ तो फ्रेंड्स आम मुदलीपड़ा बा बंडाघाटी आम ए रिटर्न होचु तो देखिले तो बहुत बढ़िया माने व्यू आपण माने मुदलीपड़ार तो आगु बहुत प्रोब्लेम रे माने जीवा आसवा करथिले लोक रास्ता घाट नथिला एबे जा हो गवर्नमेंट तरफ बहुत बढ़िया रोड हो जाइछि एडे सुंदर रोड पूरा डबल रोड हो जाइछि तो फ्रेंड्स एमतिया सुंदर सुंदर वीडियो आपण मानको देखेबु एवं कंटिन्यूअसली आपण मानक पय आमे परिश्रम करी चलीचु एवं चालिबो मध्य तो फ्रेंड्स निश्चिंत भाव में आमर यही चैनल को JSR SS नायक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं भाई आमर स्वाभिमान विलेज ब्लॉग अच्छी आम दुई भाई मिसिकी आसलु आज आम ये बंडाघाटी बुलापाई भाई को मॉर्निंग रू कॉल करते तो भाई गोटे कॉल सांगे सांगे राजी जाते तो दुई जन मिसिकी आम आसिलु आसिक बहुत बढ़िया एंजॉय कलु एवं लोक मान सहित मिसिलु बहुत बढ़िया लगिला तांकर माने पूर्व पुरुष मानकर तांकर किछि माने जानिलु जानिकी बहुत खुशी मध्य लगिला एवं भाईंकर ब्लॉग होछि स्वाभिमान विलेज ब्लॉग निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे एवं मोर ब्लॉग हूँ JSR SS नायक ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे जमारू भूलें एवं बेल आइकन को दबेबे ऑल नोटिफिकेशन आपण मानक आमर वीडियो लोड हो सांगे सांगे आपण मानक पाखे जीव तो आज एतिकी फ्रेंड्स जय जगन्नाथ रहिलु।